Zdravo svima. Danas u ulozi resident menadžera vam objašnjavam kako izgleda iznajmiti stan u Winnipegu konkretno, jer se tu i nalazimo, jer svaka provincija je drugačija. Tako da resident menadžer vas provodi kroz stan, a objašnjavam konkretno vezano za ugovor, koliko stan košta, koji su skriveni troškovi i još dosta interesantnih stvari. I da počnemo. Ovako, kada dođete da iznajmljujete stan, odnosno da gledate stan, uglavnom morate da ugovorite sa resident menadžerom da to bude u vaše i njegovo odgovarajuće vreme. Dogovarate kada će to da bude. Vaš dolazak ne znači da ćete da vidite potpuno prazan stan. Naprimjer, ovaj stan je bio renoviran pa je prazan i bio je mnogo lakši za pokazivanje kada neko dolazi da gleda kada iznajmljuje stan. E sad, dešava se mnogo često da je stan u odličnom stanju i ljudi žive ovde, je li tako? I onda kada dolazite da vidite stan, uglavnom ćete ući faktički nekome u stan, u njegov ugovor da bi se taj stan iznajmio, jer kada više ne želite da produžavate ugovor, tih posljednjih 2 meseca vi, odnosno ja, kao menadžer pokazujem taj stan. Ljudi žive u njemu, njihove stvari su tu i treba naravno da se poštuje i to i njihovo vreme i moje vreme i ljudi koji žive u tom stanu. Kada stanari izlaze iz tog stana, oni su obavezni da to sve dobro očiste, dobijaju papir šta je sve potrebno da se očisti, da bi sledeći stanar ušao u taj stan i bilo sve čisto. Kao što vidite, ovaj stan je potpuno prazan, kao što sam rekla, bio je renoviran i mogu da vam pomenem odmah u početku, znači da ovde se stanovi iznajmljuju uglavnom na ugovor od godinu dana. E sad, to nekim, na primjer, mnogo i plaši kad dođu, pa to znači da treba da budem na tom mestu čitavih godinu dana. Ne, postoji sublet. Sublet je reč da znači da neko preuzme vaš ugovor. Sad, ja sam imala stanara i 100 stanara koji su prošli kroz ovu zgradu i razne situacija, ali evo, na primjer, daću vam sad, na primjer. Ljudi su došli ovde, žive, potpisali su ugovor na godinu dana i desi se to da im iskrsne neki posao u potpuno drugoj provinciji ili možda na drugom kraju grada. I oni žele da se ostale jer im prosto nije lako da idu da putuju preko celog grada ili, naravno, kad kažem, sele su u drugu provinciju i pokušavaju da nađu nekoga ko će to da preuzme, da mu je ostalo, na primjer, 6 meseci. Kada se to desi, to znači da mene zovu i mi radimo papirologiju vezano za sublet. Konkretno u ovoj firmi plaća se taj kao naknada od $75, da zato što se menja ugovor, daju se oglasi, pokazuje se stan i tako dalje. Tako da to je samo te neka mala naknada od $75 i stavlja se stan na oglas. Ja sam ta koja pokazuje stan nekome ko želi to da preuzme. I ako je sve potpuno u redu, ljudi preuzimaju ugovor, potpisuju, nastavljaju dalje, ljudi se normalno iseljavaju tog dana kada su rekli i to je to. Tako da nije ništa strašno, ali imala sam i situacije, na primjer, da su morali, na primjer, hitno da se osele, na primjer, u potpuno drugu provinciju. I rekli su mi tipa mesec dana pre nego što treba da se isele, mi želimo sublet, moramo hitno da se selimo, ja kažem nema problema, daj da završimo papirologiju odmah. I kada smo završili tu papirologiju, ja sam pokazivala stan, ali niko nije aplicirao. I šta se u tom slučaju dešava? U tom slučaju, iako se vi odselite, vi ste i dalje odgovorni da plaćate taj stan, jer ste potpisali onaj prvi ugovor da ste obavezni da plaćate kiriju, rentu, dokle god nova osoba ne preuzme ugovor. Tako da, imala sam situaciju da su se ljudi odselili i da su morali stan da plati i sledeći mesec dok mi nismo našli nekog ko će to da preuzme. Tako da, dešava se. To je po meni jedan malo rizik.
Kada se to dešava, kada trebate da se selite, najbolje u slučaju da to kažete možda eventualno 2 meseca ranije, pogotovo u zimskom periodu. U letnjem periodu ima zaista ljudi koji potražuju stan, žele da se sele, dosta ugovora ističe od proleća do jeseni. Zimi ne toliko, zato što zimi uglavnom ljudi svi niko ne žele da se seli zimi, niti se ti ugovori uglavnom završavaju u zimskom periodu. Pošto generalno ne biste mogli nikoga ni da izbacite napolje kada je napolju zima, to su neki drugi zakoni, ali da kažemo da je to u principu to. Eto, mislim da sam rekla nešto malo vezano za ugovore, ali mogla bih da dodam kada iznajmljujete stan i sad, na primjer, vama se ovaj stan svidi i hoćete da odobreni ste, potrebno je samo da pokažete da imate legalan status ovde, znači da vam je to, ne znam, working visa, znači viza za rad, ili imate permanent resident, stalnu boravišnu vizu, ili imate, znači to vam je potrebno. Potrebno je da pokažete da imate platu i eventualno neki saving ako imate, ako nemate, znači nije obavezno. U principu potrebno je njima da vide da ćete vi taj stan da plaćate. I da imate posao i da imate redovnu platu i da imate legalan status ovde i da je sve to u redu. Ako, na primjer, ste živjeli ovde, ne znam, nekoliko godina, kancelarija će uglavnom da potraži, to se zove rental reference. Rental reference znači da će oni da pozovu prošlu zgradu, kompaniju gde ste vi živjeli i da pitaju kakvi ste vi bili kao stanari, da li je to sve bilo u redu. Ako taj rental reference nije dobar, može da se desi da vas i odbiju. Tako da je bitno da ste dobar stanar. Tako da ako želite negdje drugdje da se oselite. Eto, na primjer. I kada potpišete ugovor, vi dajete taj depozit koji je ovde 50% od stana. Znači, ako je ovaj stan 1160, vi dajete polovinu od toga kao depozit, da ako se nešto kad budete izlazili proverava da li je sve u redu, da niste napravili neku odštetu, da ste oštetili nešto, da bi moglo da vam se od toga naplati, ili eventualno, eto, ja kažem, nekada iskoriste to ako je sve čisto i u redu, nekad to čak iskoriste, kao što sam sad skoro baš imala situaciju, ljudi su selili usred zime, nisu mogli da plate, to se nismo mi našli neko ko će preuzeti ugovor, tako da su od tog depozita uštinuli, što se kaže, da se plati ta sledeća kirija, renta za taj sledeći stan, tako da dešava se. Najbolje je uvek sačekati da taj ugovor istekne i da imate vi dovoljno vremena, 2 meseca, da potražujete neki drugi stan. Uglavnom, moja preporuka je kada novi imigranti dođu i nemaju još uvek sređene papire, je da ne menjaju adresu. Jer ako ste u nekom procesu za sređivanje papira, na primer, u procesu ste government, znači vlada zna da je vaša adresa ta i ta, a vi se umeđu vremenu preselite, vama će da bude malo komplikovano da njima dostavite i nove adrese, da menjate apsolutno sve, tako da ljudi uglavnom dok ne završe papire, oni se stacioniraju na jednom mestu i onda kada završe te papire, oni se sele dalje. Jer onda je mnogo lakše. Tako da, eto, na primjer, dala sam i tu savjet, mislim da to nije loše, tako da ajmo da malo pogledamo oko stana i da vam objasnim još neke druge stvari. Evo ovako, kao što vidite, ova kuhinja je ništa specijalno. Ja kad kažem renovirana, po meni je to bitno da je okrečeno, nov je šporet, nov je frižider i novi je, evo sad ću vam pokazati kako izgleda ovaj luster, znači meni je baš onako super, obasjava sve, tako da, evo, frižider još uvijek nismo odlepili ovo sve što treba da se izvuče iz njega, da bismo ga uključili, tako da, eto, to je na primjer to. Ništa spektakularno što ja kažem, ali ja mislim da je to nešto sasvim onako pristojno. Napolju već polako pada mrak. Ovaj stan može neko da kaže da je jako sličan sa stanom
koje sam vam prvi put pokazivala, ali sad ćete da vidite da tamo imaju još 2 sobe. Znači, vidjeli ste dnevnu sobu, kuhinja, idemo u hodnik koji je malo duži, veći je, i ova prostorija ovde je dosta veća, kao otvoreni garderober. Ovde je za radijatore. Ovde ćete sad čuti najverovatnije ventilator. Ovo kupatilo nije ništa spektakularno renovirano, samo je ubačeno novo svetlo, kada je ofarbana, i ovo je sve ostalo kako treba i okrečeno, kao što sam rekla, ništa spektakularno. Znači vidite da ovde čak i nema zavese za kupanje, to je nešto što morate vi sami da kupite, i sve ostalo što vam bude trebalo ovde u stanu. Ovde imamo jednu sobu. Nažalost, ne mogu da vam upalim svetlo, jer mi je crkao osigurač, tako da ima još svetla. Soba je ova malo veća i ovde je ormar. Sad ću vam pokazati još ovu jednu sobu. Ovde je isto još jedan ormarić koji može, eto tako tu, za police, za peškire. I ova je druga manja soba. I tu je još ormar koji može da se, eto, koristi. Sad, ne znam da li neko primećuje i da li može da vidi napolju koliko su nisko automobili. Ovaj stan je poluprizemljen. Znači, nije podrum. Kao što vidite, prozori su potpuno normalni, sve normalno, ali do negde polovine ovog zida je zemlja. Znači, samo je ovoliko ispod zemlje, što je po meni super, jer je zimi jako, jako toplo, a leti vam je hladnije. Tako da, sad ću vam ispričati još jednu stvar koju ja mislim da bi zanimala porodice, a sad ću vam reći nešto o tome. Ovako, ono što bi možda bilo interesantno porodice koje imaju više dece, ili imaju, ne znam, muško ili žensko dete, da znaju da, na primjer, ovde zakon ne dozvoljava da deca koje su različitog pola budu u istoj sobi ako su preko 6 godina. Mislim da je ovo informacija koja bi značila mnogima. Tako da, kada, na primjer, pravite vašu aplikaciju da se useljavate u stan i da imate, na primjer, 2 dece, sad dajem primjer, da je muško dete starije koje ima, na primjer, 10 godina, i da imate mlađe dete koje je žensko i da ima, na primjer, 4 godine. To 2 dece ne mogu da budu u istoj sobi. To je ovde zakonski nedozvoljeno. To znači da vi kao porodica, 4-člana porodica, ne možete da iznajmite stan koji je 2-soban, nego možete da iznajmite stan koji je 3-soban. Jer svako dete bi trebalo da ima svoju sobu i vi biste trebalo da imate vašu spavaću sobu. Jer ovde se dnevna soba ne računa kao spavaća soba. Tako da, eto, ja mislim da je to neka stvar koja, mislim, bi trebalo, mislim, ovde bar moja firma vodi računa o tome zaista. Tako da, ja imam 3-soban stan, ali imam 3 ćerke koje bi trebalo da budu u našoj najvećoj spavaćoj sobi, ali sve 3 su tamo, Uroš ima svoju sobu i mi imamo našu sobu. Tako da, na primjer, to je naša priča, ali ako imate, na primjer, 2, na primjer, devojčice ili 2 dečaka, onda u tom slučaju je sasvim okej da mogu da budu u istoj sobi ako su ispod 18 godina. Tako da, na primjer, to je ono što bi trebalo možda da povedete računa ako imate više dece, kada pravite aplikaciju. Rekla sam da ću da vam pričam i o skrivenim troškovima. O skrivenim troškovima u smislu da pored rente za stan imate da sami uzmete svoj internet, koji može da bude u zavisnosti, na primjer, između $50 i $80, na primjer. Ja moj internet plaćam sa fiksnim telefonom po nekoj akciji $79.
To je, na primjer, neka akcija koju sam ja uzela, ali da kažemo da je to neki prosek najminimalniji između 50 i 60 dolara ovde i potrebno je da platite tu struju koju sam možda spomenula, nisam sigurna, znači može da bude između 30 i 60 dolara mesečno, koliko ostavljate svetla, punjače, televizore, kuvanje i tako dalje. Znači, to je neki otprilike prosek. Parking je dodatno 40 dolara. Tipa, ovaj stan nije ništa spektakularan. Znači, najprosečan stan, po meni čist, da može da se prosto živi u njemu, ništa specijalno. Koliko košta dvosoban stan kod vas i koji su otprilike troškovi, pogotovo kada spomenemo, na primjer, Vancouver ili spomenemo Toronto regiju, koliko to kod vas tamo košta. Kažem, opet, zgrada nije ništa specijalno, ali po meni je uvek najbolje da iznajmite nešto što je jeftino, da znate da je čisto, uredno i da, eto, ne brigate. Jer ja mislim da je bitno kada dođete u Kanadu i rentite stan da uštedite svaki mogući dolar i da se tu previše ne daje ni za neki nameštaj ili nešto, jer se papiri sređuju, jer se možda štedi za neku kupovinu nekog stana ili za kupovinu kuće kada sve to završi, tako da ovo prosto ja gledam kao neku odskočnu dasku gde trebate da preštedite i gledate kako dalje kada se sve to završi. Eto, to je u principu to. Šta bih vam ja još tu dodala? Da vi koji me pratite znate da imam psa. Jel' tako? Ali ova zgrada, kada gledate oglase, pisalo bi vam da nije pet friendly, znači da ne prima kućne ljubimce. Ali moj pas nije kućni ljubimac, tako da moj pas je service dog i ta vrsta psa kada imate papir, jer taj pas je za moje dete, njegov medical assistant dog, sa tim papirom onda imamo pravo da i imamo psa u stanu, jer, kažem, nije kućni ljubimac. Ne možete da imate mačku kao servis animal ili pet, znači to nema šanse. Možete, samo to se smatra pod, sad ću vam reći, mačke uglavnom spadaju pod emotional therapy, znači emocionalno, ali ne spadaju pod servis. Tako da, sad, na primjer, neka osoba je u invalidskim kolicima, da ova zgrada ima za pristup za invalidska kolica, da je toj osobi potreban pas da mu otvori frižider, da mu doda lek. To je neka vrsta servis doga ovde. Ti psi su zaista preskupi, dok, eto, moj sin ima autism assistant service dog. To je, znači, njemu više potreban taj pas za emotivnu podršku, ali mu je potreban, eto, da spava na njemu, da ga, eto, zadrži, da ne potrči i tako dalje. Znači, ima on mnoge te neke funkcije koje je baš za njega i striktno istrenira za njega. Tako da, eto, na primjer, to što mnogi, na primjer, buni. Tako da, ako slučajno dolazite sa, na primjer, mačkom, morate da gledate da taj stan prima kućne ljubimce i nekada se desi za te zgrade da oni traže poseban depozit za kućne ljubimce. Ako kućni ljubimci nešto oštete, da oni mogu da vam to i naplate. Tako da ne znam zaista koliko to može da košta, iskreno vam kažem, jer ne znam. Tako da, ali računajte da to sigurno će da vam traži. Ne znam da li možete da čujete, ali trenutno se čuju stanari odozgo. Tako da, u Kanadi jeste
da su drvene zgrade, čak i ova iz 1955. godine je drvena zgrada, ali i provučit ću vas sad kroz stan da vidite da nisu svi zidovi od kartona, ali da između spratova se nalazi otprilike ovako velika šupljina i da jeste od drveta. Tako da možete da čujete, na primjer, gore ako imaju deca da trčkaraju i da, naravno, ovde postoji kućni red, tako da taj kućni red mora da se isto vodi računa. Ako je posle 10 uveče, to znači da pravite neku žurku, zovete resident menadžera i ja pokušavam verbalno da smirim situaciju. Ako ne, onda stanar zove policiju za uznemiravanje. Tako da, to je u principu to, ali kao što vidite, naš servis pas down je ovde i sluša. Sit. Good boy. Good boy. Tako da, to je ono što sam objašnjavala, razlika između servisa i kućnih ljubimaca nije isto. Down. Go down. Okay, wait. Tako da, servis pas, no. Servis pas ne leje. Tako da naš Zuki ne leje. Tako da, idemo sad da kucnemo malo o zidove da čujete kako to ovde zvuči. Ajmo. Good boy. Good boy. Come on. Come. Evo, na primjer, u kuhinji možete da čujete da je zid od kartona, što ja kažem, ali evo kucat ćemo ovde zid koji je od stana. Da li možete da čujete? On je od betona i uglavnom stanovi između stanova su vam od betona, i su različiti. Eto. Ljudi, budimo realni, da mi kažete zaista koliko je vaša računica za Toronto i za British Columbia regiju, tako da mi kažete koja je vaša računica i da li je ovo vama realno. Jeste Winnipeg jedan od jeftinijih, ali to znači da vam je i satnica malo manja, to znači da je malo jeftinije u prodavnici, tako da sve se tu nekako poklapa. Po meni jeste da su stanovi zaista previše skupi u Ontariju i u Torontu, ali eto, kažite mi kako je to kod vas, za sve vas koje me gledate iz Kanade, ali kažite mi vi isto koji živite u Evropi, koji živite u Americi ili u Australiji, Novom Zelandu, ne znam odakle me sve gledate, da mi kažete kakve su cene kod vas i da li su pristupačne. Iskreno da vam kažem, osoba je da je jedna ovde, da radi, na primer, samo u prodavnici puno radno vreme, imala bi para da plati stan i hranu i to je to. Tako da to je samo jedna osoba. Ali ako živite, na primjer, da ste u paru, onda to i vuče nešto drugo svoje, druga osoba može da plati auto i tako dalje. Tako da po meni ova ovde računica koliko stan košta generalno za ovaj grad ovde u Kanadi nije tako strašna. Eto. Nadam se da sam vam odgovorila na sva pitanja, onako sam pokušala da budem zaista kratka i za sve vas koji niste odgledali moj video, možete da pogledate ovde o mom poslu ili o videu od jednostavnom stanu ovde, tako da za sve vas koji se niste subscribe-ovali, lupite sub, like, share i hype i hvala što podržavate naš kanal. Do sledećeg puta. Srpski koreni Canadian life, like, share, subscribe.